बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं बिग फ्री अकेडमी। अभी हम पैराग्राफ नंबर 7 इंग्लिश ग्रामर का पढ़ेंगे और इसका ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू टू इंग्लिश, यानी उर्दू से इंग्लिश में इसका तर्जमा करेंगे। ये पैराग्राफ दिया हुआ है, पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कौन से टेंस में है। जैसे अनारकली लाहौर का मसरूफ़ तरीन बाज़ार है, ये हमेशा लोगों से भरा रहता है। दुकानें रात गए तक खुली रहती हैं। देखिए इसमें है और हैं आ रहा है तो इसका मतलब ये ज़माने हाल में है, प्रेजेंट के अंदर है, प्रेजेंट टेंस के अंदर है। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ होगी, विल शैल नहीं इस्तेमाल होगा और वॉज वर्ब वगैरह भी नहीं यूज़ होगा, सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होगी, था थी नहीं तर्जमा करेंगे। तो ये इससे तर्जमा इट इज़, जैसे दे आर इज़, दे आर आर से तर्जमा करेंगे, ठीक है। एम आर इज़ वगैरह इस तरह के आते हैं और वर्ब की हमेशा इसमें फ़र्स्ट फॉर्म आएगी, ये याद रखें। देखें ये पहले इसको पढ़ते हैं जुमला। अनारकली लाहौर का मसरूफ़ तरीन, ये लफ्ज़ तरीन है, मसरूफ़ तर, मसरूफ़ पहली डिग्री है ये, मसरूफ़ तर और मसरूफ़ तरीन। एक होता है जहांगीर तरीन, वो उसकी जो है कास्ट है जहांगीर तरीन, ठीक है ना। ये मसरूफ़ तरीन, ये सबसे ज़्यादा मसरूफ़, सबसे ज़्यादा बिज़ी। तो जब ये इंग्लिश में हम ये तीसरी डिग्री लगाएंगे तो उससे पहले दी या फिर दा लगाएंगे, यानी जो दी इसको आपको पढ़ते हैं, दी कहाँ पढ़ना है, दा कहाँ पढ़ना है, इसका भी आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। उसकी वीडियो एक है, मैंने बनाई है बहुत पहले, ठीक है। तो देखें अनारकली लाहौर का मसरूफ़ तरीन बाज़ार है, अनारकली इज़ है, लेकिन है। द बिज़ीएस्ट, अब तीसरी डिग्री आ गई, EST लगा, द बिज़ीएस्ट मसरूफ़ तरीन, सबसे ज़्यादा मसरूफ़। बाज़ार, बाज़ार की जगह मार्केट लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है। ऑफ का, OF इसको ऑफ नहीं पढ़ेंगे, वी में पढ़ेंगे, ऑफ का, लाहौर, लाहौर। तो अनारकली क्या है, लाहौर का मसरूफ़ तरीन बाज़ार है, ये हमेशा लोगों से भरा रहता है। इट ये, इज़ है, ऑलवेज़ हमेशा, रिमेन्स रहता है, ठीक है। अच्छा तो इसके लिए इट, ये इज़ नहीं आएगा इसके साथ, रिमेन्स, क्योंकि आगे जो एस है वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म में तो अकेले के साथ एस लगाते हैं, तो यहाँ पे इट ऑलवेज़ रिमेन्स, ये जो इज़ लगाया हुआ है ये गलत है, ठीक है ना। इट ऑलवेज़ रिमेन्स, ये रहता है, हमेशा रहता है। क्या रहता है, क्राउडेड, भरा हुआ, यानी पुर हजूम, क्राउड कहते हैं हजूम को, क्राउडेड ये उसकी सेकंड फॉर्म है, लेकिन ये एक नाउन बन जाता है सेकंड फॉर्म लगाने से। यानी ये पुर हजूम रहता है, भरा रहता है, किसके साथ, विद, साथ किसके, पीपल, लोगों के साथ। इट ऑलवेज़ रिमेन्स क्राउडेड विद पीपल, ये लोगों से हमेशा भरा रहता है। अच्छा उसके बाद दुकानें रात गए तक खुली रहती हैं। ये दुकानें हैं, रात गए का मतलब है देर तक खुली रहती हैं, ठीक है। शॉप्स, दुकानें, रिमेन रहती हैं, ओपन। देखें अगर यहाँ पे ये एस ना होता, एक शॉप होती तो फिर इसके साथ रिमेन्स आता, दुकान खुली रहती है, रिमेन मीन रहना, किसी चीज़ का रहना, होना, बरकरार रहना। रिमेन, शॉप्स रिमेन रहती हैं, शॉप्स दुकानें, ओपन खुली हुई, टिल, टिल मीन होता है तक, ये टाइम के लिए लगाते हैं। लेट देर तक, लेट यानी कि देर तक, टिल लेट देर तक। एट नाइट रात को, अब एट का मीनिंग पर होता है, लेकिन यहाँ पे इसका हम तर्जमा करेंगे को। एट नाइट रात को, और जैसे एट नून होता है दोपहर को, नून के लिए भी एट इस्तेमाल होता है, और जो सुबह और शाम के लिए जैसे इन द इवनिंग, इन द इवनिंग और इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो मॉर्निंग और इवनिंग के लिए हम इन लगाते हैं, और नाइट और मून के लिए, नून के लिए, दोपहर के लिए एट लगाते हैं, प्रेपोजिशंस, ठीक है। शॉप्स रिमेन ओपन टिल लेट एट नाइट, तो दुकानें रात गए तक, यानी दुकानें रात देर तक खुली रहती हैं। आप यहाँ से तकरीबन हर किस्म की चीज़ें ख़रीद सकते हैं, ठीक है। यू आप कैन सकते हैं, बाय ख़रीदना, यहाँ पे परचेज़ भी लगा सकते हैं, यू कैन परचेज़ आप ख़रीद सकते हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन, ऑल तमाम, इसको आल नहीं पढ़ेंगे, ऑल पढ़ेंगे। ये ऑल क्यों पढ़ेंगे, ए को ओ में क्यों पढ़ेंगे, उसका भी आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। बहुत सारे मैंने साउंड्स पढ़ाए हैं, A to Z सारे साउंड्स पढ़ाए हैं, आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि लफ्ज़ को कैसे प्रोनंसिएशन इसका करना है और कैसे पढ़ना है, कैसे अदायगी। ऑल काइंड्स, ठीक है, तमाम अक़साम की। ऑफ आर्टिकल्स, चीज़ें। फ्रॉम से, हेयर, यहाँ हेयर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, आर को नहीं हल्का पढ़ेंगे, ब्रिटिश में पढ़ते हैं तो आर को हल्का पढ़ते हैं या उड़ा देते हैं। फ्रॉम हेयर, यहाँ से। तो यू कैन बाय ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम हेयर, आप यहाँ से तकरीबन हर किस्म की चीज़ें ख़रीद सकते हैं। कुछ लोग यहाँ से अशिया ख़रीदने आते हैं, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ़ सैर व तफरी के लिए आते हैं। सम पीपल, कुछ लोग, कम आते हैं, हेयर यहाँ पे, टू बाय ख़रीदने के लिए, थिंग्स चीज़ें, बट लेकिन, मैनी पीपल बहुत सारे लोग, विज़िट यानी विज़िट घूमने के लिए, देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए, विज़िट मीन जाकर देखना किसी चीज़ को, दौरा करना, ठीक है, टूर करना। ओनली
صرف فار کے لیے، اس کو فار نہیں پڑھیں گے، فار نہیں، فار، ٹھیک ہے. ریکریشن سیر و تفریح کے لیے. تو سم پیپل come here to buy things but many people visit only for recreation. ٹھیک ہے. تو انارکلی میں بہت سے پھیری والے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دیر وہاں، آر یعنی دیر آر مین وہاں ہیں یا وہاں ہوتے ہیں. آر مین ہیں یا ہوتے ہیں، جو بھی ترجمہ آ گیا ہیں یا ہوتے ہیں کوئی بھی چیز تو اس کے لیے دیر آر لگائیں گے. ہوتا ہے یا ہے تو اس کے لیے دیر از لگائیں گے. دیر کا ترجمہ اردو میں نہیں کریں گے، یہ چیز اردو میں نہیں ہوتی لیکن انگلش میں ہوتی ہے. دیر آر وہاں ہیں یا ہوتے ہیں. آلسو بھی، مینی بہت سارے. ہاکرز پھیری والے. ان میں، انارکلی میں، انارکلی میں بہت سے پھیری والے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بٹن، فیتے، سوئیاں، کلپ اور اس قسم کی دوسری اشیاء بیچتے ہیں. دے وہ سیل بیچتے ہیں. بٹنز، لیسز، یہ لیسز جو فیتے ہوتے ہیں. نیڈلز سوئیاں. کلپ جو بالوں کو لگاتے ہیں خواتین یا لڑکیاں لگاتی ہیں جیسے. اینڈ اور. ادر دوسری. تھنگز چیزیں. آف کی کس کی. دس کائنڈ. دس مین ہوتا ہے اس، یا دس مین یہ بھی ہوتا ہے، دس مین ہوتا ہے اس. کائنڈ مین قسم. کائنڈ کا میننگ مہربان بھی ہوتا ہے. یو آر ویری کائنڈ، آپ بہت مہربان ہیں، بہت شفیق ہیں، شفقت والے ہیں. تو یہاں پہ اس کا میننگ بنے گا قسم. ٹائپ بھی لگا سکتے ہیں، دس ٹائپ یا دس کائنڈ، اس قسم کی چیزیں. دے سیل بٹنز، لیسز، نیڈلز، کلپس اینڈ ادر تھنگز آف دس کائنڈ. وہ اس یعنی وہ بٹن، فیتے، سوئیاں، کلپ اور اس قسم کی دوسری اشیاء بیچتے ہیں. کچھ جیب تراش بھی انارکلی میں آتے ہیں. ابھی اس کا نیگیٹو پوائنٹ بھی آ گیا کہ باقی چیز تو ٹھیک ہے لیکن کچھ گڑبڑ بھی وہاں ہوتی ہے. سم پک پاکٹس، جیب تراش. پک مین ہوتا ہے پک چننا، انتخاب کرنا، اور پاکٹس کہتے ہیں جیبوں کو. پاکٹ جیب. سم پک پاکٹس، کچھ جیب تراش، جیب کاٹنے والے. آلسو بھی کھم آتے ہیں. ٹو انارکلی میں. ٹھیک ہے نا. تو اچھا یہ ان دنوں کی بات ہے، بہت پرانا یہ پیراگراف ہے. پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا یہ چیز، آج کل بہت کم ہے. یہ جیب تراش پتہ نہیں کہاں چلے گئے. تو پہلے بہت زیادہ یہ ماہر ہوتے تھے اس کام میں. ٹھیک ہے نا. تو کھم ٹو انارکلی. تو کچھ جیب تراش بھی انارکلی میں آتے ہیں. اگر آپ انارکلی جائیں تو ان جیب تراشوں سے ہوشیار ہیں. اب آپ کو ایک مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ وزٹ دیکھنے جائیں انارکلی، یا اف یو گو ٹو انارکلی بھی آپ لگا سکتے ہیں، آسان ہے یہ. اف یو وزٹ انارکلی، اگر آپ انارکلی جائیں. بی ویئر یعنی ہوشیار رہیں. آف کا، دوز ان. بی ویئر آف دوز ان سے، یعنی یہاں پہ اس کا ترجمہ سے کریں گے، بالکل لفظی میننگ نہیں کریں گے، اس کا مفہوم کریں گے. تھوڑا سا لینگویج میں ایک سے دوسری لینگویجز میں فرق ہوتا ہے بات کرنے کا. ٹھیک ہے. اور اب لفظی کیونکہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، آف مین کا ہوتا ہے، اب ان کا نہیں کریں گے. آف دوز ان پک پاکٹس، جیب تراشوں سے. تو اگر آپ انارکلی جائیں تو ان جیب تراشوں سے ہوشیار ہیں. اف یو گو اور اف یو وزٹ انارکلی بی ویئر آف دوز پک پاکٹس. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، آسان بھی لگی ہوگی. اگر دوبارہ یاد کرنا چاہتے ہیں تو ایک دو دفعہ پھر دوبارہ دیکھ لیں اس کو. تو نیچے آپ کو بہت ساری ویڈیوز کے لنکس ملیں گے، ڈسکرپشن آپ ضرور چیک کیجئے. بہت کام کی چیزیں ہیں، اس سے آپ کو ترجمہ کرنے میں بہت کام کی چیزیں، اور پروننسیشن، تلفظ کو ٹھیک کرنے میں آسانی ہوگی. تو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے، تو اور چینل کو کر لیجئے سبسکرائب. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دیکھتے رہیے بگ فری اکیڈمی.